saya nak semua pelajar memang ada di studio untuk saya lihat you punya progress, tak kira you group apa pun. Kami nak lihat progress you dari segi tender document A, drawing dan juga BQ. Okay. Alright. So, saya teruskan kelas. Okay, hari ni kita akan tengok kepada BQ. So, saya just nak remind, make sure BQ ni buat dalam Excel ya. Okay, dalam Excel. Bukan dalam apa, dalam Words ke, dalam PowerPoint ke, tidak, di dalam Excel. Jelas? Ada ke semua tengah tidur ke? Ada. Ada? Pelajar? Ke tak ada? Okay. Alright, so saya tak nak ambil masa lama. Basically, sama je contohnya macam yang you all buat hari tu yang dah dihantar Softscape. Okay, contohnya. So, the same thing is sama depan. Kemudian bill of quantity hari tu kita buat Softscape number 2. Then this one is a hardscape number 3. Okay. Here is the title. Okay, so once come to hardscape, apa sahaja hardscape yang ada dalam site yang kamu bina itu perlu dimasukkan dalam BQ. Okay, so di dalam hardscape, kamu kena jelaskan sama ada kamu nak BQ tu to design, supply, construct. Benda ni penting kat depan ni, ke dalam hardscape. Jika kamu tulis itu kepada dalam BQ kamu, terus je to construct, maka akan install di construct je. So means that BQ tu menyatakan yang BQ ni macam agreement tau. Okay, dia macam benda tu mesti jelas apa yang you nak contractor buat dan juga benda tu to be done. Benda yang to be done. So jadi kalau you kata construct je, maksudnya barang-barang tu semua disediakan. Ada orang lain pula untuk supply. So you kena letak lah. Macam ni dia kata sini dah jelas design and build water fountain ni. So dia nak the contractor to design, supply and construct. And also the testing and commissioning water fountain. Sama ada air tu boleh function ke, ada. Okay, and then this one adalah all the details about your design. Okay, so macam water fountain pula, dia harga lain nampak? Harga lain dia to supply saja, to supply. So apa sahaja material yang perlu ada perlu letak kerana setiap material tu ada harga dia. Jelas? Jelas? Okay guys. Hello? Jelas. Okay. Saya rasa you all ni tak apalah. Suka hati you all lah. Saya akan mengajar and then habis je you guys, saya nak jumpa you guys kat dalam studio. Okay. Okay, then you go for the 2 collection. Okay, this one macam yang saya terangkan pada 2 minggu lepas. Alright. And then this one is go for the fountain. Okay, I believe that tak ada fountain. Untuk design kali ni saya tak pastilah, kalau ada yang fountain you can see on these things. And then yang penting adalah walkway. Okay, alright, tengok kepada walkway. To construct and complete. Maksudnya orang tu mesti kalau construct and complete. Kalau dia tak tulis complete, dia construct je. Complete ke tak complete, dia tak salah lah. So you have to be clear your structure sentence. Okay, and then this is a diameter. Okay, dan dia kena finishes macam dalam specification dia mesti kena ada kat dalam ni. Alright, so kat sini lebih detail dia nak pakai grade berapa, kan kita akan ada belajar materials kan, PRC berapa, roof line berapa, and so on. Last sekali dia kata all in accordance to LA and contractor own. Alright, so benda ni ada berdasarkan kepada drawing. So that's why lah you tak boleh buat BQ lagi sekarang. Maksud saya untuk final project you kena siapkan you punya master plan.
Okay, hari ni saya nak pastikan semua group mesti dah siap master plan dia. Okay, hard landscape plan. Okay, tender drawing A dah siap. Sebab last week diberi masa 1 hari. Okay, tiada kelas, you just kena finish up your works. So I want to see today all groups dah siap dia punya drawing tender A. Okay, and then last kali yang ni adalah dia letakkan nombor drawing. Kat bawah tu kan dalam drawing you ada satu nombor drawing numbers. Okay, so nanti dalam kelas saya akan tunjukkan macam mana nak buat drawing numbers dalam kelas kita. Okay, so senang. Bila mereka nak bagi harga dekat sini, mereka kena letak drawing numbers. Senang untuk check balik. Oh ni drawing, walkway ni adalah kat mana, drawing kat mana. So mudah, kita memudahkan orang. Okay, so this one is the unit and numbers. And then same goes to all the things. So dalam hardscape ni, the description must be very detailed. Okay, dan dia mestilah selari concurrent dengan you punya specification dalam drawing. Kalau kat dalam drawing kata white terrazzo, you kena letaklah kat sini white terrazzo. Kalau dalam drawing kata 2000 kali 450 height, so kat sini mesti sama. That's why kena siapkan drawing dulu baru boleh buat BQ. Jelas? Jelas. Okay, so begitu juga kalau ada dustbin, kat sini kalau ada bolat yang yang dia boleh jadi bolat, dia boleh jadi seating. So this one lah like this. Alright. And then bila comes to, of course your design must have, especially dekat library tu kan, of course your design must have a lighting. So this is the way how you want to write the lighting. So you kena macam mana nak dapat dekat sini adalah dari internet ataupun daripada you punya, hari tu saya ada tunjuk kan macam mana you buat exercise apa yang macam mana nak cari lighting apa jenis, macam mana, berapa kuat, berapa dia punya code numbers and so on. So kat sini you kena letak, attachkan ataupun you kena inform kat sini lighting macam mana. Okay, jangan cakap tak tahu nak cari, kena cari. You have to learn how to write, okay, how to search kat mana nak buat lighting, nak tengok kat katalog mana, kat mana punya laman web ke, ataupun hari tu saya dah ada share dah. So tengok balik, okay. Supply install, okay. So yang ni sama. Dan juga okay, extra cabling, maksudnya mesti dia kena ada extra lah supaya tak ada masalah nanti. So this one is a meteran, if a cabling adalah meteran, okay. So that's the things daripada hardscape. So mesti ada lighting, mesti ada seating, walkway. So kalau gazebo you have to make a gazebo macam ni jugalah. Ceritalah pasal gazebo, berapa besar dia, berapa apa benda. So you have to put every single things hard landscape, hand yang dibuat oleh manusia, man-made punya features kat sini. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Ada soalan? Sekejap je. Ada soalan? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, bagus. Saya perlukan tick attendance dekat YouFuture. Alright, jangan, saya tak nak layan yang PM tepi, madam saya terlambat apa benda. Kalau dah terlambat maka tak hadir ke kelas. Okay, so siapa yang tak hadir tu dia akan dapat surat peringatan lah lebih daripada 3 kali. Okay, so mudah aja. Kenapa saya ambil step by step untuk mengajar BQ? Sebab supaya you boleh fokus. Sebab I believe that today dah ramai yang dah siap design. So masuk kelas saya nak tengok at least, because of this is kerja grouping, at least salah seorang dalam ahli group dah buat BQ hard landscape. So by today saya nak lihat, tak kira you group apa, I will go around the class. I want to see your design, okay, and then your BQ, alright, your BQ mesti dah boleh gerak sebab kalau dah ada design tak ada masalah nak buat BQ.
Okay, and then barulah kita, hari ni itulah fokus saya. Sebab next week saya dah nak tengok kepada detail drawing. Jelas? Tak nak jawab? Jelas ke tidak? Jelas saja. Alright, so kenapa saya habiskan awal buat step by step yang mana yang siap, yang pagi punya kelas, okay, saya akan lihat lah. Okay, yang mana yang petang, you punya tutorial akan lihat juga seperti mana kami lihat pagi ni. Right, so baru dah 8 suku, you masih ada 45 minit sebelum pukul 9 untuk bersiap. Kalau lambat daripada itu, maka group itu you have to submit by today your BQ dan you punya tender drawing. Jelas? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Okay. Saya rasa saya dah bagi lemak sangat untuk 251 ni. Okay, dengan apa yang you buat, apa yang ni, so macam just relax sangat kan. Nampak macam maybe you pressure, maybe you penat. You kata banyaknya kerja, tapi tengok kualiti yang you bagi pun tak macam orang banyak kerja. Okay, so I'm very straight today. So siapa lambat dari saya, maka group tu saya akan panggil untuk submit by today. I don't care you group mana pun pada pagi ni. Faham? Saya bagi lecture pun macam bagi seorang-seorang je, macam dengar. Saya pun tak tahu lah masih ada yang baru bangun ke, tengah jalan ke apa ke kan. Okay, so guys, see you in the class. Alright, after this. Tak ada apa-apa soalan, saya